Maghomba putta pa nagsaan ni mga paps. Bahalag bali 100 rani at less matambalan ang kaibog ba. Kay nagsagunson na pod mi ani sigig tinapaodong ug quick show. Murag na nima hunanigtaya among tinae ani. Tirada nato karon murag nindot man ang panahon karon. Namalitra di ay kog bali 100 na tiyan sa baboy ani kanang naay sagol unod og naapoy tambok para hombahon ba. Bitaw mga paps bisan ing ani rani atong kahimtang dapat jud tang magpasalamaton og unsay naa nato ba. Kay ang uban man good bisan lami na gani kaayo og sudan kada adlaw mamili pa. Wala lang nila huna ba. Na kung pobre ta naa pa ay mas pobre pa sa ato ah. Pasalamat ganita kay naatay makaon, naatay masudan, naatay maluto. Pero ang uban diha, gakutoy ang tiyan intawon, halos walay madawdaw. Maong magpasalamat jud ta permente mga paps kung unsay naa nato ato ng dawahton. Shoutout lang pud ko anang mga bata nung karon na kusog kaayo magbisyo unya, walay trabaho sa ginikanan pamangayo pangpalit og sigarilyo. Ako sauna og wala koy pangpalit og sigarilyo, mamayot raman ko. Kasayon ra anang mamayot ka piyongan rana nimo sa imong mata pag human ana. Buhot-buhot na ka og sigarilyo. Bitaw mga paps, ayaw lang good na ninyo pang dibdiba akong istorya dili man na tinuod. Gituyo lang nako nag-istorya para dilipod kalaayon sa akong gibuhat. Kay og magluto-luto ra ko diri unya dili nako buhatan og mga istorya walay siguro mo scroll jud ka. Pero kay maritis man ka maintriga jud ka kay kaabi nimo og tinuod nga namayot jud ko. Bitaw mga paps, diri man good sa pag-vlog-vlog labi na og voice over ra imong gamit. Dili man good importante na lami kag lutoon para lang makita sa video. Bisan pag magluto ra ka diha og udlot sa katsyobong. Unya butangan lang nimo og istorya na mahinungdanon or makalingaw. Kanasyo jud ko nga naay mo tanawa na. Kay ang uban mga viewers man good dili video ang ilang gitan-aw. Kung dili ang istorya ilang gipaminaw. Kay nalingaw ba sila or naa ba sila'y nakatuonan depende sa imong gipanglitok kung nagpakatawa ba ka or naghatag ba ka og mga tips about sa bisan unsa. Ana na siya mga paps. Wala na nagbasi sa imong video kung dili sa imong mga mahinungdanon na istorya. Maong sa mga nagsugod pa diha daghan jud kaayo pwede ninyong himuon na content. Bisan naara mo sa inyong balay. Kanang mga trabahoon sulod og gawas sa imong balay or kanang pamahaw paniudto og panihapon pwede na siya himuon nimo og content. Buhatan lang na nimo og video unya butangan nimo og istorya mag voice over ka. Dali raman kaayo mangita og istorya para lang mabutang nimo sa video. Ug kabalo kamo pakatawa mag istorya kag katawanan. Ug kabalo ka mag istorya mga hugot line or mga balak pwede kaayo. Ug wala mangita kag mga libro nga naay mga story pwede nimo nabasahon ibutang nimo sa video. Ug Dios nun ka pwede pud magbasa kag mga bersikulo sa Biblia imong basahon ni voice over nimo. Pwede kaayo na kay daghan kaayo kung nakita ana sa uban. Pero imong video kanang seryoso lang ayaw lang ng yaga-yaga. Diri man good sa pag-vlog-vlog mga paps walay gipili bisan unsa pa na imong position sa imong kinabuhi. Pwede na kadiha mag-extra og vlog-vlog og wala kay lingaw. Basta ayaw lang ng mga bawal parihas anang mga bastos kay ma-restrict jud ka na. Og bago pa ka nagsugod gamay pa ka og views normal rana. Kay gamay pa man kag followers magkataas rana kadugayan basta kugihan lang ka mag-upload. Kay sa atong mga video man good nga gina-upload chamba-chamba pud sa high. Kay once nga naay mo trending nato nga isa ka video diha ka makahakot og daghang views og daghang followers. Tinuod na kay naagyan pud nako na kay ang uban mo follow sila kay nalingaw sila sa imong content or naa ba sila'y nakatonan. Depende sa imong video kung nagpakatawa ba ka, nagtutorial ba ka or naghatag ba ka og mga tips. Ana nang vlogging mga paps sayon nga lisod pud usahay pero sayon ragod kung imong trabahoon. Bitaw mga paps murag taas naman kaayo ning akong video. Dili lang ko magdahom og naay mo tanawani pero bahala na basta importante maka-vlog lang ko makakaon lang mi goods na ko ana. Kay mao nay timan mga paps kung mingaw pa atong content karon moabot ra jud ang panahon nga naay mga tao na ganahan sa atong mga video na mo suporta sa ato.